गला बेलू तीनोटी ताला थिला तीनोटी तालारू गोटे सिल होकी आउ जो थिला एवं दुईटी सिल हो नथिला किंतु से लॉक थिला जो दुईटी चाबी ट्रेजरी आसला से तीनोटी जाक तालारू कौन सी जाक खोलिला नहीं तेणु भंगा गला आसला परे जिते आम ताला देलु गोटे कब्जा बा जो तार शिकुली अच्छी से ठीक लगला ना तेणु दुईटी ताला लगिवार प्रबंधन थिलारू दुईटी नुआ ताला लगी एवं से दुईटी नुआ तालार चाबी ट्रेजरी पुराना ताला कहीं पुराना तीनटा जाक ताला जो पड़ पारा नहीं पुराना तीनटा जाक ताला जो भंगा होता से भंगा ताला एवं पुराना चाबी सबू जाक ट्रेजरी बुझीपारना तीनोटी ताला जो भांगी गला और पुराना दुईटा चाबी आम ट्रेजरी जमा कर देचु आसला बेलू आप कह कथा तीनटा ताला जगह कहीं दुईटा लगे कहीं गोटे जगह लगी पारा ना गोटे जगह जो थिला तार सिस्टम से लगी पारा ना सेकुड़ी तेणु दुईटी ताला नुआ ताला लगिला नुआ तालार दुईटा जाक चाबी एवं आपणकर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अच्छी एवं जिते आम जीवु से नुआ तालार नुआ चाबी खोलिकी ही जीवु बाहर रत्न भंडार ताला केमती खोल भंडार मेकअप गजपति महाराज प्रतिनिधि एवं आमर श्रीमंदिर प्रशासन पाखे तीनोटी ताला था से खोलला नेक्स्ट स्टेज को जी भितर पशिबे भितर रत्न भंडार एवं जो जी भी जी जी अधिकृत व्यक्ति जी दुईटी नुआ तालार चाबी जो अच्छी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से मुझे भावुँ आप क्लीयर है आज जो बैठक होती से संपर्क में मुझे हाई लेवल कमिटी अध्यक्ष श्रीजुक्त जस्टिस विश्वनाथ रथ महोदय किसी कन्फ्यूजन ना गला बेलू तीनोटी ताला थिला तीनोटी तालारू गोटे सिल होकी आउ जो थिला एवं दुईटी सिल हो नथिला किंतु से लॉक थिला जो दुईटी चाबी ट्रेजरी आसला से तीनोटी जाक तालारू कौन सी जाक खोलिला नहीं तेणु भंगा गला आसला परे जिते आम ताला देलु गोटे कब्जा बा जो तार शिकुली अच्छी से ठीक लगला ना तेणु दुईटी ताला लगिवार प्रबंधन थिलारू दुईटी नुआ ताला लगी एवं से दुईटी नुआ तालार चाबी ट्रेजरी पुराना ताला कहीं पुराना तीनटा जाक ताला जो पड़ पारा नहीं पुराना तीनटा जाक ताला जो भंगा होता से भंगा ताला एवं पुराना चाबी सबू जाक ट्रेजरी बुझीपारना तीनोटी ताला जो भांगी गला और पुराना दुईटा चाबी आम ट्रेजरी जमा कर देचु आसला बेलू आप कह कथा तीनटा ताला जगह कहीं दुईटा लगे कहीं गोटे जगह लगी पारा ना गोटे जगह जो थिला तार सिस्टम से लगी पारा ना सेकुड़ी तेणु दुईटी ताला नुआ ताला लगिला नुआ तालार दुईटा जाक चाबी एवं आपणकर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी अच्छी एवं जिते आम जीवु से नुआ तालार नुआ चाबी खोलिकी ही जीवु बाहर रत्न भंडार ताला केमती खोल भंडार मेकअप गजपति महाराज प्रतिनिधि एवं आमर श्रीमंदिर प्रशासन पाखे तीनोटी ताला था से खोलला नेक्स्ट स्टेज को जी भितर पशिबे भितर रत्न भंडार एवं जो जी भी जी जी अधिकृत व्यक्ति जी दुईटी नुआ तालार चाबी जो अच्छी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से मुझे भावुँ आप क्लीयर है किसी असुविधा ना आज जो जरूरी बैठक होती ता संबंध में मु जस्टिस विश्वनाथ रथ को अनुरोध आम कहीदे आम आप शुणु आमर आज जरूरीकालीन बैठक बरणी आप शुणी दिंतु सूचना शुणी दिंतु परवर्ती पर्यायर जहाँ भी आप कन्फ्यूजन थी आम आपको सर कौन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ विस्तृत विवरणी तो पूर्व जो कार्य ग्रहण करा खोला जीवा एवं तार स्थानांतरित करने प्रक्रिया रे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब सब कही सारे मु तार आगू जाई कहबी आज बैठक आवश्यकता आम बहुत गुरुत्व उपलब्धि करूँ कहीं ये भितर ठाकुर बाहर अच्छा ठाकुर जो भितर को आसीजे नीतिकांति बाघेरा तो सृष्टि हो पारे तेणु ताकू गुरुत्व दे एवं यात्री सेवा यात्री दर्शन अभिप्राय जो अच्छी कौन असुविधा न हो ताकू सब गुरुत्व दे आमे विचार कलु जे आज जरूरी बैठक डाकिबू एवं आमे समय निर्घंट करूँ कौ दिन पुणी आउ जो अधा काम रहीगला शिफ्टिंग मरामतिर आवश्यकता उपुजी तेणु ताकू आमे समस्ते ये चर्चा कलु चर्चार शेष आमे
यार पर्यायर उपनीत हेलु जे आमे शुभ बेला भी देखागला पांजी रे आमे आसंता गुरुवार दिन 18 जुलाई शुभ मुहूर्त आमको आसिला 9:51 सकाळरू 12:15 पर्यंत तेणु आमे सेही समय भितर ताला को खोलिबा पई पुनः उद्यम करिवु भीतर भंडार ताला को खोलिबा पई पुनः उद्यम करिवु एटा को आमे नीतिकांति रे कोनसी प्रकार व्याघात न हो एवं सुनावेश जेहेतु कालिक अच्छी ताकू मध्य आमे गुरुत्व रखीचु आम दृष्टि रे रखीचु सुनावेश बेले सब काम करहब नहीं सुनावेश संक्रांत रे आमर अधिकृत ऑफिसर माने मध्य टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन रो समस्ते एवं जो माने सेवक सेवायत अच्छे से माने मध्य व्यस्त रहिबे ये सबू को अनुध्यान करिकरी आमे समयटी निर्णय करिचु तेणु राज्यवासी को समग्र राज्यवासी समस्त जगन्नाथ प्रेमी को आमे प्रार्थना करिवु से दिन पुणी आउ थे आम प्रार्थना करेंगे जगन्नाथ आम आशीर्वाद कामना करेंगे खोला जीव आम जो ताला चाबी अच्छी ट्रेजरी आसब सार कहले पुनः उद्यम कहले खोला पुनः खोलिया उद्यम अर्थ आमे ताला पकई दे आसीचु पुणी से ताला को खोलिले तो भीतर को जीवु नुआ ताला नुआ चाबी व्यवहार हम एसओपी अनुसार आर रेकर्ड ऑफ राइट रे जो प्रथा रही रही प्रथा रूल 6 रे जेतेबेले चाबी खोला जीवो भीतर भंडार सेतेबेले चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अनुमोदन क्रमे कलेक्टर सब ट्रेजरी रु चाबी आनी प्रस्तुत करे प्रेजेंट करिवे से चाबी रे आमे खोलिबु सेही दिन करा यही प्रक्रिया रे यही जो चाबी खोला जीवा प्रक्रिया करा जीवो पुणी 9:51 परे 18 तारिख दिन सेही प्रक्रिया रे आमर कार्यक्रम रहिबो ताला खोली आमे भीतर को जीवु एवं जिनस गुड़िकर आमे आखिरे देखिबु वीडियोग्राफी करिवु ताकू जेमिति थुआ होईची जत्नर सहकारे सेमिति जत्न सहकारे नूतन आलमीरा को आमे शिफ्ट करिवु जहाँ सिंधुकर अछि ताकू मध्य सिंधुकर शिफ्ट करिवु एवं संपूर्ण कार्य सरिला परे आमर प्रस्ताव रही आमे एएसआई रो जो कर्मकर्ता सेतोले एक्सपर्ट थिबे तांको किसी समय पे आमे परिसर दबु समय दबु सेमाने तार मुआयना तयारी कोन आवश्यकता रही मुआयना करिवे ताको पुनः आमे ताला पकई जेमती सार ताला पड़िया सिस्टम करी जौमुद करी आम बाहरी जणे 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 आमे आमे उभय ऑलरेडी कहि सारलुनु आमे एटा से दिन 18 तारिख दिन सकाळ 9:51 परे शुभ मुहूर्त जेहेतु अच्छी से समय रे आमे ताना को पुनः बाहर भंडार ताला खोलू तो प्रथम खोलिले भीतर भंडार को जीवु भीतर भंडार ताला जो प्रक्रिया अच्छी ताको अनुकरण करी आमे तार ताला खोलिबु खोली सारला परे ता भीतर आमे गत थर जहाँ देखिथिलु जो आलमीरा रे अच्छी से आलमीरा रे रखिबाटा ता आलमीरा सहित टेकिक आनिबा संभव नुह तेणु आमे आगुरु आगुरु मंदिर प्रशासक मध्य आगुरु आलमीरा एवं सिंधुक प्रस्तुत करके रखिछन्ती एवं देखंतु केते जिंस ता भीतर अछि आमे पंत जानिनु टेकिया पई केते लोक आमे ता भीतर सीमित लोक जागा एते बड़ नुह तेणु आमे ताकू उद्यम आमर जहाँ रखीचु आशा रखीचु आमे जो आलमीरा 1 नंबर आलमीरा धरतु अच्छी जहाँ जिनस ताको गोटे आलमीरा को शिफ्ट करू 2 नंबर आलमीरा रे धरतु किछि जिनस रही ताको गोटे आलमीरा को शिफ्ट करू आमे पर्याप्त आलमीरा रखीचु आमे संपूर्ण शिफ्टिंग करिवु तापरे जो आलमीरा एवं सिंधुक खाली रही गला तार सब समस्त प्रक्रिया मध्य वीडियोकरण हम वीडियोग्राफी कर सारा परे आमे ताको खाली करिवु शिफ्ट करिवु काले ता तळे भी किछि थाई पारे अन्य जिंस किछि जोटा आसुची लोक माने तार मध्य वीडियोग्राफी करा जिवो
କରି ସାରିଲା ପରେ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଏସଆଇ ବାଲା ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲମିରା କେଉଁଠିକି ସିଫ୍ଟ ହବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଫ୍ଟ ହବା ପରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି? ମରାମତିଟା ଆମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକୃତ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟ କହିବା ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସାର୍ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିଦିଏ এইটা আমি কইদৌছি গত দিনে মু এই বিষয়ে ক্লিয়র କରିସାରିଛି। আলমিরা ସବୁ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରହିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଲମିରା ଆଉ ସିନ୍ଦୁକ ପୁରା ଚାରି କର ଯାକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ କାନ୍ଥକୁ କିମ୍ବା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ସିଫ୍ଟିଂ ହବ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି টেম্পোরারি ভিতর রত্ন ভଣ୍ଡାର ଆମର ତିଆରି ସରିଛି ବାହାରେ, ଯୋଉଟା ଖଟ ସେଜ ଘର ଅଛି ସେଥିରେ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କରିବା କଥା ତାର ଗ୍ରିଲ ଗେଟ୍, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଲାଇଟ୍, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର। ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ସିଫ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିସ ରଥ କହିଲେ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ବି ଯାଉଥିବେ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଆସୁଥିବ, ଯୋଉ ମୁଦ ହଉଥିବ ପୁଣି ଖୋଲା ହଉଥିବ। ଏବେ ଏଏସଆଇ କୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆଲମିରା ଥିବ କି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ତନଖି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯିବ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦିଆଯିବ। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଥିବ ହୁଏତ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ହିସାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରିବା, ତାର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୂଚନା ହେଲା 18 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ 9:51 ପରେ ଆମର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କିଛିଟା ଆନ୍ସିଲାରୀ ୱାର୍କସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ହଉ, ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମଧ୍ୟ ଓଏସଡିଏମ୍ ର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଯେମିତି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଥିଲା, ଏସପି ପୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଛାଡ଼ିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସୁନା ଚେନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ମେଟାଲ ଆଇଟମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ଘଣ୍ଟା ହଉ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସିବୁ। ଯୋଉ ଏସଓପି ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରାଯିବ। ସିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସିଫ୍ଟ ହବ। ନୂଆ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ବି ସିଲିଂ କରାଯିବ। ସିଲିଂ କରାଇକି ପୁଣି ସେଟାକୁ ବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣାଟାକୁ ଆମେ ସିଲିଂ କରିବୁ, ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖିବୁ ଚାବି, ଯାହାର ନୂଆ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ନୂଆ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ନୂଆ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହେଲା, ତାକୁ ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉଟା ନୂଆ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ବି ସିଲ୍ କରିକି ରଖାହବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ମୁଦ ବାଲା ସିଲ୍ ରଖାହବ ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯିବ। ମରାମତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 14 ସମୟ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛି। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଜିନିଷ ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରୁଛୁ। 46 ବର୍ଷ ହେଲା ଆ ଭିତରେ ପଶି ପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ 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 ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା। ଏଏସଆଇ ର କନଜରଭେସନ ୱାର୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାହବ। ଏବେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁ, ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲା ପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତାର ଯାହା ଅଛି ଏସଓପି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିବେ। ଏସଓପି ଆମର ଏଏସଆଇ ହାତରେ ଆମେ ଚାବି ବି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ପଶୁଥିବେ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ, ତାର ଚାବି ବି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆଲମିରାର ଚାବି ଭିତରେ ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଯୋଉ ଏସଓପିରେ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଆଲମିରାର ଚାବି ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କମିଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଲମିରାର ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛୁ।
प्रत्येक आलमिरार भिडियोग्राफी करा जाउछि ताला पड़िछि ना ताला पड़िनी भिडियोग्राफी करा हेई सारी ऑलरेडी एवं आउथरे भी करिवु आमे केतोटा आलमीरा अछि सर? से सेटा शुणନ୍ତୁ, आमे- अनेक अछि ना आमे आशा करिछु आमे सेदिन संपूर्ण चेष्टा करिवु सारिबा सर 2 घंटा 15 मिनिट ନା, ନା, 9ଟା 15 ଆରମ୍ଭ ହବ। आमे सेति पे 9टाରୁ आरंभ करू 9:51 ଆହୁରି ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ହବ ଯାହା ବି ହବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ତାର ଯୋଉ ସୁଟେବଲ ଟାଇମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆପଣ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଉ ସେଇଦିନ ହେଇ- ସମ୍ପାଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛାରେ ହଉ। आ गोटा ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି गणति मणतिर अभी आसीनी सेटा रखिबा पर ଯେତେବେଳେ ପଢା ଯିବ ତାପରେ ଆଉ କେତୋଟି ଗୃହ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ପରିସର ରହୁଛି ସେଟା ଯେମିତି କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲା ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା हाँ से ଜଣେ କମିଟି କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ବାହାରେ ଚିଫ୍ ରହିବେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକୁ ବି ଏନି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେଠି ଡାକିବେ Stand by ରହିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ରଖିଛୁ Stand by। ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛୁ एठी 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 आमे ସେଇ ସେଇ आमे एठी भक्तंको आमे एठी भक्तंको पे गोटे प्रार्थना आमे आमे एठी भक्तंको पे गोटे प्रार्थना रखिबु सुनावेश सरले भी किसी भक्त हुए तो पुरी रे रहिबे से माने ता परदिन देखिया पे भी ठाकुर चाहिए कि बाहर किए आसबे तेणु आमे एठी गोटे अनुरोध करिबु भक्तंको जे आमे जेहेतु 9:50 परे 9:51 शुभ मुहूर्त तेणु आमे कार्य कला बेले सेमानकर संपूर्ण सहयोग आमे कामना करिबु आमको सेतबेले मंदिर भितर को हुए तो प्रवेश नहीं कटकणा जारी करिबु, सर। किसी कटकणा जारी करा जिवो सेमाने आमको संपूर्ण सहयोग ହୁଏ ତ ମନ୍ଦିର से करी ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ କାମନା ଆଚ୍ଛା କିଛି ଇଂଲିଶ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ମରାମତି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଗଣତି ସମୟ ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଟା ଅଲଗା ସାର୍ ପରେ କହିବା ଏବେ ପରେ କରିବା ଏଇଟା ଟିକେ ସରିଯାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଆସ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନାବେଶ କିଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ନିଯୋଗମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ବି କରିସାରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ସମାପନ ହେଇଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସବୁକିଛି କେବଳ ସୁନାବେଶ ନୁହଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରପଣା ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରବେଶ ବେଳକୁ କିଛିଟା କଟକଣା ରହିବ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବୁ ପାଖାପାଖି 8ଟା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆମେ କଟକଣା ଜାରି ରଖିବୁ କେହି ଯେମିତି ଆସିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଅଧିକୃତ ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିସ୍କିଂ କରାଯିବ ଯେମିତି ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯିବେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସେଠି ସେ କାଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଭଳି ଭାବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି ଆମର
ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଇଠି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସିଲ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ବା ସ୍ଥାୟୀ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କରାଯିବ। ସେଠି ସାର୍ କେତୋଟି ତାଲା ପଡିଛି କାରଣ ତିନୋଟି ତାଲା ପଡିଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ବାହାର ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଠିକ୍ ହିସାବରେ।